ओम शांति 6 जुलाई 2025 अव्यक्त महावाक्य पुनरावृत्ति 18 जानुआरी 2006 मुरलीर सारांश। संकल्प समय एवं बाणीर संचयर योजना द्वारा सफलतार समारोह पालन कर। आत्मा मानक भितरे आशार दीप जलाओ। संकल्प समय एवं बाणीर संचयर योजना द्वारा सफलतार समारोह पालन कर। आत्मा मानक भितरे आशार दीप जलाओ। आजी स्नेहर दिन अटे। चारिआडर सबु पिला माने स्नेहर सागर रे समाहित होई जाइछन्ति। एही स्नेह सहज योगी करि दिए। एही स्नेह ही अन्य समस्त आकर्षण ठारू ऊर्ध्वकु नहीं जाई थाए। स्नेहर वरदान सबु पिलांकर जन्म दिवसर वरदान अटे। स्नेह भितरे परिवर्तन कराई देबार शक्ति अछि। तेणु आजिर दिन रे चारिआडे दुई प्रकारर पिलांकु देखिलु। गेल्हा संतान तो समस्ते अटंती, किंतु किछि हेले लवली अर्थात गेल्हा संतान, आउ किछि हेले लवलीन अर्थात बाबांको स्नेहरे बुड़ी रहिथिबा संतान। लवलीन पिला माने प्रत्येक संकल्परे, प्रति निश्वासरे, प्रत्येक बाणीरे, प्रत्येक कर्मरे स्वतः ही बाबांको समान सहज स्थिति रे रही थांती। काहींकि जानिछ? काहींकि ना बाबा पिला मानकु समर्थ भवर वरदान देइछन्ति। आजिर दिनकु स्मृति दिवस तथा समर्थ दिवस बोली कहुछ। काहींकि? काहींकि ना आजिर दिन रे बाबा निजको पिला मानकर बैकबोन करी लवलीन पिला मानकु विश्वरूपी मंच उपरे प्रत्यक्ष करिथिले। पिला मानकु व्यक्तरु प्रत्यक्ष करी निजे अव्यक्त रूपरे साथी होई गले। आजिर एही स्मृति तथा समर्थ दिवस रे बाप दादा पिला मानकु बालक हिसाब रे मालिक करी सर्वशक्तिवान बाबांकु मास्टर सर्वशक्तिवान होई प्रत्यक्ष करिवार कार्य देइथिले। एवं बाबा एबे खुशी हेउछन्ति जे पिला माने निजर जोग अनुसारे शक्तिशाली होई बाबांकु प्रत्यक्ष करिबा पाई अर्थात विश्वर कल्याण करी विश्वर परिवर्तन करिवार कार्य रे लागि पडिछन्ति। बाबांक द्वारा पिला मानकु जेउ सर्वशक्तिर संपत्ति मिलिछि ताकु स्व प्रति एवं विश्वर आत्मा मानक प्रति कार्य रे लगाउछन्ति। बाप दादा मध्य एही भली मास्टर सर्वशक्तिवान बाबांक समान उमंग उत्साह रे रहुथिबा, सबु प्रकारर सेवा करुथिबा ऑलराउंडर सेवाधारी निस्वार्थ सेवाधारी बेहद्र सेवाधारी पिला मानकु पद्मा पदम गुणा अभिनंदन देउछन्ति। अभिनंदन अभिनंदन। देश भितरर पिला माने मध्य किछि कम नुहंती एवं विदेशर पिला माने मध्य कम नुहंती। बाप दादा एही भली पिला मानकर दिल भितरे महिमा मध्य करुछन्ति एवं गीत मध्य गाउछन्ति। बाह पिला माने बाह, तुमे समस्ते बाह बाह पिला माने अटना। हाथ हलाउछन्ति, बहुत भल। बाप दादा पिला मानक उपरे गर्व करुछन्ति। सारा कल्प भितरे एभली केही पिता नाहंती जहार प्रत्येक संतान स्वराज्य अधिकारी राजा होइथिबो। तुमे समस्ते तो स्वराज्य अधिकारी राजा अटना, प्रजा तो नुहे ना। केतेक पिला जेतेबेले बाबांक सहित वार्तालाप करुछन्ति सेतेबेले कहुछन्ति आमे भविष्यतरे कौन हेबु तार चित्र आमकु देखाओ। तेबे बाप दादा कौन कहुथिबे? पुरुणा पिला माने तो कहुछन्ति जे जगदम्बा माँ समस्तंकु चित्र देउथिले, तेणु आमकु मध्य आमर चित्र दियो। तेणु बाप दादा कहउछन्ति
प्रत्येक संतान को बाबा तो विचित्र दर्पण देइछंती जेउथिरे तुमे माने निजर भविष्यतर चित्र देखि पारिबो जे मु किए तुमे माने मध्य जानिछ। तेबे सही दर्पण तुम पाखरे अछि तो जानिछ केउ दर्पण देइछंती प्रथम धाड़ी वाला तो जानी थिबे ना जानिछ सही दर्पण हेला वर्तमान समय निजर स्वराज्य स्थितिर दर्पण। वर्तमान समय रे जेते स्वराज्य अधिकारी अट सही अनुसार विश्वर राज्य अधिकारी हेबो। एबे निजे निजको दर्पण रे देख मु स्वराज्य अधिकारी स्थिति रे सर्वदा रहुछि तो ना केबे अधिकारी केबे अधीन। जदि केबे अधिकारी केबे अधीन हेउछ केबे आखि धोका देउछि केबे मन धोका देउछि केबे मुख धोका देउछि तेबे केबे कान मध्य धोका देउछि परवश करि देउछि तेबे एथिरु सिद्ध हेउछि जे बाबांक द्वारा जेउ सबु शक्ति गुड़िक वरदान रे मिलिछि बा पैतृक संपत्ति रूपरे मिलिछि सही अनुसारे कंट्रोलिंग पावर अर्थात आयत करिवार शक्ति एवं रूलिंग पावर अर्थात शासन करिवार शक्ति तुम भितरे नाही। तेबे विचार कर जी निज उपरे शासन करि पारु नाही से विश्व उपरे शासन किपरि करिबो। तेणु निजर वर्तमान स्थितिर स्वराज्य अधिकारीर दर्पण रे चेक कर। दर्पण तो समस्त को मिली ना जदि दर्पण मिली तेबे हाथ उठाओ तेबे दर्पण रे कौनसी दाग होई जाई नाही तो दर्पण स्पष्ट अटे तो बाप दादा निजर प्रत्येक संतान को स्वराज्य अधिकारीर सोमान देइछंती। मास्टर सर्वशक्तिवान रो सोमान मध्य सबो पिलांको बाबांक द्वारा मिलिछि। मास्टर शक्तिवान नुहे सर्वशक्तिवान। केतेक पिला वार्तालाप करिबा समय रे एकथा मध्य कहउछंती बाबा आपण तो आमको सर्वशक्ति गुड़िको देइछंती किंतु एही शक्ति गुड़िक केबे केबे कार्य करि पारु नाहंती। एही भली अभियोग करूछंती। एमाने यथा समय रे जाग्रत हेउ नाहंती समय बीती छिबा परे जाग्रत हेउछंती। एहार कारण कौन जेतेबेले जेउ शक्ति को आवाहन करूछ प्रथमे चेक कर मु मालिक पणियार आसन उपरे स्थित अछि तो जदि केही निजर आसन उपरे बसी नथिबो तेबे बिना आसन वालार आदेश को केही मानिबे नाही। मो स्वराज्य अधिकारी अटे मास्टर सर्वशक्तिमान अटे बाबांकर संपत्ति एवं वरदानर अधिकारी अटे। एही सब आसन उपरे स्थित होई तापरे आदेश दियो कौन करिबी किपरि करिबी हेउ नाही तो आसन रो ओल्हाई तळे बसी जदि आदेश देबो तेबे से किपरि मानिबे। आजिकालीर दुनिया रे जदि केही प्रधानमंत्री अटे किंतु जदि आसन उपरे बसी थिबा बा पदवी रे थिबो तेबे समस्ते मानिबे नचेत पदवीर आसन उपर ओल्हाई गला परे आउ केही मानिबे कि। तेणु चेक कर मु आसन उपरे स्थित अछि तो अधिकारी होई आदेश देउछि तो बाबा तो प्रत्येक संतान को अधिकार देइछंती। तुम मानकु परमात्मा अधिकार मिलिछि कोनोसी आत्मा ठारू अधिकार रूपी क्षमता मिली नाही कोनोसी महात्मा ठारू क्षमता मिली नाही परमात्मा क्षमता मिलिछि। तेणु क्षमता एवं अधिकार एही स्थिति रे स्थित होई जदि कौनसी भी शक्ति को आदेश देबो तेबे से जी हजूर निश्चित करिबो। सर्वशक्ति गुड़िक निकटरे माया प्रकृति संस्कार स्वभाव सबकिछि दासी होई जिबे एवं तुमर अर्थात मालिकर आदेश को अपेक्षा करी करी रहिबे। मालिक आमको कौनसी आदेश दियंतु। तेबे आज समर्थ दिवस अटे ना तेणु पिलामानक भितरे कौन कौन सब समर्थी रहिछि बाप दादा सेगुड़ी को मने पकाई देउछंती सेथिप्रति ध्यान आकर्षित कराउछंती। तुमे माने यथा समय रे शक्तिहीन काहेकि होई जाउछ
ବାପ ଦାଦା ଦେଖିଲେ ଯେ ଅଧିକାଂଶ ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ଛିଦ୍ର ରହିଛି ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିରେ ଛିଦ୍ର ଥିବା କାରଣରୁ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ କମ୍ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ଛିଦ୍ର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କରି ଦୁଇଟି କଥାର ଅଟେ। ସେହି ଦୁଇଟି କଥା ହେଲା ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ସମୟ ବ୍ୟର୍ଥରେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଖରାପ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟର୍ଥ। ଯଥା ସମୟରେ କୌଣସି ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜମା ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ହୋଇନାହିଁ ତ, କିନ୍ତୁ ଭଲ କ'ଣ ଜମା କରିଛି? କିଛି ହରାଇ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ରୋଜଗାର କରିଛି କି? ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଦେଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସୁଖ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ଅଶାନ୍ତ କାହାକୁ କରିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରକମ୍ପନ କେତେ ଖେଳାଇଛି। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱାରା ବା ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ବା ପ୍ରକମ୍ପନ ଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତି ଦୂତ ହୋଇ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇଛି। କାହିଁକି ନା ଜାଣିଛ ଯେ ଏହି ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ହିଁ ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସମୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜମା କରିବାର ସମୟ। ତେବେ ସବୁବେଳେ ଏହି କଥା ମନେ ରଖ ଯେ ଏବେ ନୁହେଁ ତ କେବେ ନୁହେଁ। ହୋଇଯିବ, କରିନେବି ନା, ଏବେ ନୁହେଁ ତ କେବେ ନୁହେଁ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଏହା ହିଁ ଥିଲା ତୀବ୍ର ଗତିର ପୁରୁଷାର୍ଥ। ତେବେ ଯାଇ ନମ୍ବର 1 ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ। ତେଣୁ ବାବା ଯେଉଁ ସବୁ ସମର୍ଥି ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ସମର୍ଥ ଦିବସରେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ନା? ତେଣୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ସଂକଳ୍ପର ସଞ୍ଚୟ, ସମୟର ସଞ୍ଚୟ, ବାଣୀର ସଞ୍ଚୟ। ଯାହା ଯଥାର୍ଥ ବାଣୀ ନୁହେଁ, ଅଯଥାର୍ଥ ବ୍ୟର୍ଥ ବାଣୀଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ସଞ୍ଚୟ କର। ବାପ ଦାଦା ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ସର୍ବଦା ଅଧିକାରୀ ପଣିଆର ଆସନ ଉପରେ ସ୍ଥିତ ରହିଥିବାର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ରାଜା ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କ'ଣ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ତ? ଏହି ରୂପ ପସନ୍ଦ ଅଟେ ନା? କେବେ ବି ବାପ ଦାଦା କୌଣସି ବି ପିଲାଙ୍କୁ ଟିଭିରେ ଦେଖିଲେ ଏହିଭଳି ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ପ୍ରାକୃତିକ ଟିଭି ଅଛି, ତାର ସୁଇଚ୍ ମଧ୍ୟ ଦବାଇବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଏକା ସମୟରେ ଚାରିଆଡ଼ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ, କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଥିବା ବାଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ କ'ଣ ଏହିଭଳି ହୋଇପାରିବ? କାଲିଠାରୁ ଟିଭି ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଦେଖାଯିବ? ଫରିସ୍ତାର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିବାର ଦେଖାଯିବ। ଫରିସ୍ତାର ଡ୍ରେସ୍ ହେଉଛି ଚମକଦାର ଲାଇଟ୍ର ଡ୍ରେସ୍। ସେ ଦେହ ଅଭିମାନଯୁକ୍ତ ମାଟିର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚମକଦାର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିବା ସଫଳତାର ତାରକା ହୋଇଥିବ। ଏହିଭଳି ମୂର୍ତ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ବାପ ଦାଦା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କ'ଣ ପସନ୍ଦ ଅଟେ ନା? ଯଦି ମାଟିର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବ ତେବେ ମାଟି ମିଶା ହୋଇଯିବ। ଯେପରି ଶିବ ବାବା ଅଶରୀରୀ ଅଟନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଚମକଦାର ଡ୍ରେସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଫରିସ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କର। ସ୍ଥୂଳରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖ, ତୁମ ପୋଷାକରେ ଯଦି ମାଟି ଲାଗିଯାଉଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ଦାଗ ଲାଗିଯାଉଛି ତେବେ କ'ଣ କରୁଛ? ବଦଳାଇ ଦେଉଛ ନା? ସେହିପରି ଚେକ୍ କର ଯେ ସବୁବେଳେ ଚମକଦାର ଫରିସ୍ତା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛି ତ? ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବାବା ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ସବୁ ସନ୍ତାନ ରାଜା ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ସେହି ସ୍ୱରୂପରେ ରୁହ, ରାଜା ହୋଇ ରୁହ, ତାପରେ ମାୟା ତୁମର ଦାସୀ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ବିଦାୟ ନେବା ପାଇଁ ଆସିବ, ଆଉ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାପ ଦାଦା ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ସମର୍ପଣ ହୋଇଯାଇଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର କେବେ ବି ପରାଜୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ପରାଜୟ ହେଉଛି ତେବେ ତୁମେ ସ୍ୱାହା ହୋଇନାହଁ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କର ମିଟିଂ ହେବାର ଅଛି ନା? ମିଟିଂର ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ନା? ତେବେ ଏଥର କେବଳ ସେବାର ଯୋଜନା କରିବାର ମିଟିଂ ବାପ ଦାଦା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, କିନ୍ତୁ ମିଟିଂରେ ସଫଳତାର ସମାରୋହ ପାଳନ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କର। ବହୁତ ସମାରୋହ ପାଳନ କରିଦେଲ, ଏବେ ସଫଳତାର ସମାରୋହ ପାଳନ କରିବାର ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କର। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ କିପରି ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ।
तेणु बाप दादा कहउछंती जे कम से कम 108 रत्न तो सफलता मूर्तर समारोह पालन करंतु, दृष्टांत हुअंतु। कौन यह होई परिबो? प्रथम धाड़ी वाला कुह यह होई परिबो? उत्तर देवार मध्य साहस नाही। भाबुछंती किए जाने करि पारिबु कि नाही। साहस रखिले सबु किछि होई परिबो। दादी जी कुहंतु 108 जन सफलता मूर्त होई पारिबे? हाँ, निश्चित होई पारिबे। सफलतार उत्सव पालन होई परिबो। देख, दादींक भितरे साहस अछि। तुम समस्तंक तरफ साहस रखी कहउछंती, तेणु तुमे माने मध्य सहयोगी हेबो। तेणु एबे जे मीटिंग हेबो, बाप दादा तार रिपोर्ट नेबे। पांडव माने कुहना चुप होई काहेकि बसिछ? एमाने साहस काहेकि करुनाहांती? एका बेले करी देखाई देबू एही कथा भाबुछ कि? भल कथा, साहस तो करि परिबो ना। जे माने भाबुछंती आमे निश्चित साहस करी देखाइबू, से माने हाथ उठाओ। करिब तो? कौनसी संस्कार रहिबो नाही तो? कौनसी दुर्बलता मध्य रहिबो नाही? अच्छा, मधुबन वाला मध्य हाथ उठाउछंती। वाह, अभिनंदन अभिनंदन। अच्छा, तेबे तो 108 माला सहजरे होइजिबो। जदि एते जन हाथ उठाउछंती, तेबे 108 कौन बड़ कथा? डबल विदेशी कौन करिबो? हाँ, दादी जानकी मध्य शुणुछंती। तांकर मध्य इच्छा हेउछि मु कहिबी। विदेशर माला मध्य देखिबू। ठीक अछि, हाथ उठाओ। ठीक अछि। अच्छा, आजी एठारे डबल विदेशी केते जन बसिछंती? 200 जन। एमानक भितरु 108 जन तो बाहरिबे ना? ठीक अछि ना? एथिरे समस्ते कुह, प्रथमे मु करिबी। एथिरे अन्य को देखिबार नाही। प्रथमे मु। अन्य कौनसी मे करिब नाही, किंतु प्रथमे मे अर्थात मु निश्चित करिबी। आउ गोटिए काम मध्य बाप दादा देउछंती। आज समर्थ दिवस अटे ना, तेणु समस्तंक भितरे समर्थी रहिछि। बाप दादा गोटिए विचित्र दीपावली पालन करिबाकू चाहुछंती। तुमे माने तो केते थर पालन करि सारिछ, किंतु बाप दादा गोटिए विचित्र दीपावली पालन करिबाकू चाहुछंती। सुनाइबू? अच्छा, वर्तमानर समय को तो समस्ते देखुछ। दिन को दिन चारिआडे लोकमानक भितरे निराशा बहुत बढ़ी बढ़ी चलीछि। तेणु चाहे मानसिक सेवा कर, चाहे वाणी द्वारा सेवा कर, चाहे संबंध संपर्क द्वारा सेवा कर, किंतु बाप दादा निराशा भितरे रहिथिबा मनुष्य मानक भितरे आशार दीप जलाइबाकू चाहुछंती। चारिआडर मनुष्य मानक भितरे आशार दीप जଳି उठू। तेणु एबे विश्व परिवर्तन हेला कि हेला, सुवर्ण सकाळ आसिला कि आसिला, सेमानक भितरु निराशा समाप्त होई जाऊ। तेणु सेमानक भितरे जो रहिछि जे किछि भी होई परिबो नाही, एहा चली जाऊ। आशार दीप जଳି उठू। करि पारिब ना? एहा तो सहज अटे ना, ना मुस्किल अटे? सहज तो। जेउ माने करिबे से माने हाथ उठाओ। करिब तो? जदि एते सबु दीप जलाई देब, तेबे दीपावली तो होई छिबो ना। निजर मनोबल को एते शक्तिशाली कर, जदिओ सम्मुखरे पहुँची पारिब नाही, किंतु लाइट हाउस माइट हाउस होई दूर दूर पर्यंत तरंग विच्छुरित कर। जदि विज्ञानर शक्ति लाइट हाउस द्वारा दूर दूरांत पर्यंत लाइट देई पारुछि, तेबे तुमे माने काहेकि श्रेष्ठ प्रकंपन विच्छुरित करि पारिब नाही? केवल दृढ़ संकल्प कर, मते करिबाकू ही हेबो। सेथिरे सर्वदा व्यस्त रुह। जदि मन को सर्वदा व्यस्त रखिब, तेबे निजकु मध्य फायदा एवं अन्य आत्मा मानकु मध्य फायदा। चालिबा बुलिबा समय रे एही कथा मनोवृत्ति रे रख जे मते विश्वर कल्याण करिबाकू ही हेबो।
ତୁମର ଏହି ମନୋବୃତ୍ତି ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। କାହିଁକି ନା ସମୟ ଅନୁସାରେ ଅଚାନକ କିଛି ବି ହୋଇପାରେ। ଏମିତି ନ ହେଉ ଯେ ତୁମର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ତୁମକୁ ଉଲୁଗୁଣା ଦେବେ ଯେ ତୁମେମାନେ ଆମକୁ କାହିଁକି ଜଣାଇଲ ନାହିଁ। କେହି କେହି ପିଲା ଭାବୁଛନ୍ତି ଶେଷ ସମୟ ଭିତରେ କରିଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଶେଷ ସମୟରେ ପରିଚୟ ଦେବ ତେବେ ବି ଉଲୁଗୁଣା ଦେବେ। ଏହି ଉଲୁଗୁଣା ଦେବେ ଯେ ଆମକୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ଜଣାଇଲ ନାହିଁ। ଆମେ କିଛି ତ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଜମା କରି ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପରେ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ଲାଇଟ୍ ନେଇ ଚାଲ ଏବଂ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ହୋଇ ଲାଇଟ୍ ଦେଇ ଚାଲ। ସମୟ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ବାପ ଦାଦା ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି, ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜା ହୁଅ, ସଫଳତା ମୂରତ ହୁଅ, ନିରାଶାକୁ ସମାପ୍ତ କରି ଆଶାର ଦୀପ ଜଳାଅ। ଆଚ୍ଛା, ସବୁଆଡ଼ର ପିଲାମାନଙ୍କର ମନେ ପକାଇବାର ମାଳାଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ପହଞ୍ଚିବାରେ ଲାଗିଛି। ବାପ ଦାଦା ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖିବା ସହିତ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରରେ ଦିଲ୍ର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଦିଲ୍ର ସ୍ନେହ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉଠ। ଭଲ କଥା, ସବୁ ପାଳିରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ନୂଆ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେବାକୁ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ନା। ଏତିକି ଆତ୍ମାକୁ ତ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଛ ନା। ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ମିଳିଛି, ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି 2 ଗୁଣା 4 ଗୁଣା ସନ୍ଦେଶ ଦିଅ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ କର। ଭଲ କଥା, ସବୁ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ, ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ଚାହେ ମନ ଦ୍ୱାରା, ଚାହେ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା, ଚାହେ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସେବା ନ କରି ରୁହ ନାହିଁ ଏବଂ ଯୋଗ ବିନା ମଧ୍ୟ ରୁହ ନାହିଁ। ଯୋଗ ଏବଂ ସେବା ସର୍ବଦା ଏକା ସାଥିରେ ଚାଲିଥାଉ। ଯୋଗରେ ଏବଂ ସେବାରେ ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖ। ଖାଲି ରହିବା କାରଣରୁ ମାୟାକୁ ଆସିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଯାଉଛି। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହ ଯାହାକି ଦୂରରୁ ହିଁ ମାୟା ଆସିବା ପାଇଁ ସାହସ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ବାପ ସମାନ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛ, ତାହା ଆହୁରି ସହଜ ହୋଇଯିବ। ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ସ୍ନେହୀ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ରହିବ। ଆଚ୍ଛା, ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ନୟନରେ ସମାହିତ ହୋଇଥିବା ନୂରେ ରତ୍ନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ବାବାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହର ଡେଣା ଦ୍ୱାରା ଉଡ଼ୁଥିବା ମହାବୀର ମହାବୀରଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ସଂସାର ଅଟନ୍ତି, ଏହି ଲଗନରେ ମଗନ ରହୁଥିବା ବା ଲଭ୍ଲିନ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଲଭ୍ଲିନ୍ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ସହଜରେ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହୋଇଯିବା। ତେଣୁ ଲଭ୍ଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଗେହ୍ଲା ଏବଂ ଲଭ୍ଲିନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ନେହରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପଦ୍ମା ପଦମ ଗୁଣା ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ବରଦାନ, ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ବା ବିଶେଷତା ଦ୍ୱାରା ଦାତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷିତ କରାଉଥିବା ସଚ୍ଚା ସେବାଧାରୀ ହୁଅ। ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ବା ବିଶେଷତା ଦ୍ୱାରା ଦାତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷିତ କରାଉଥିବା ସଚ୍ଚା ସେବାଧାରୀ ହୁଅ। ସଚ୍ଚା ସେବାଧାରୀ ପିଲାମାନେ କୌଣସି ବି ଆତ୍ମାକୁ ସହଯୋଗ ଦେଇ ନିଜ ପାଖରେ ଅଟକାଇ ରଖିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବେ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଣୀ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଦେବା ଭଳି ହୋଇଥିବ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ବାବା ଦେଖାଯାଉଥିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ନାହିଁ ଯେ ମୋର ବିଶେଷତା କାରଣରୁ ହିଁ ଏମାନେ ମୋର ସହଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି।
ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ତୁମକୁ ଦେଖିଲେ ତେବେ ତୁମେ ସେବା କରିଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲାଇ ଦେଲ। ସଚ୍ଚା ସେବାଧାରୀ ସତ୍ୟ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିବେ, ନିଜ ସହିତ ନୁହେଁ। ସ୍ଲୋଗାନ: କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରୁହ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରୁହ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା: ସଂକଳ୍ପର ଶକ୍ତିକୁ ଜମା କରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବାର ନିମିତ୍ତ ହୁଅ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟର ରେଖା ଟାଣିବାର ଆଧାର ହେଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ। ଚାହେ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ନିମିତ୍ତ ହୋଇ ରହୁଥାଅ, ଚାହେ ସେବାଧାରୀ ଆତ୍ମା ହୋଇଥାଅ, ଉଭୟ ଏହି ଆଧାର ଦ୍ୱାରା ନମ୍ବର ପାଇପାରିବେ। ଉଭୟଙ୍କୁ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଜମା କରିବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଯିଏ ଯେତେ ଜମା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଜମା କରିପାରିବେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।